तमाम जमात को हमारी और हमारे चैनल की तरफ से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हम एक ऐसे वाक़े की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो ईमान, उम्मीद और एक ख़ास किस्म के ताल्लुक़ की ताकत को ज़ाहिर करता है। जी, और ये वाक़या जो 7 नवंबर 1991 को पेश आया कराची के क्लिफ्टन जमात खाने में। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इसी सफ़र को समझना है, इसमें छुपे मायने को तलाश करना है। चलें इस शाम में वापस चलते हैं। जी, और ये वाक़या आज भी इतना ही अहम है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक मौजज़े का बयान नहीं है, इसमें कई ऐसी बारीकियां हैं जो हमें रूहानियत के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। सही। तो 7 नवंबर 1991 क्लिफ्टन जमात खाना, माहौल बहुत पुरसकून, रूहानियत से भरा हुआ, और इसी दौरान एक तकरीबन 12 साला लड़का मौलाना हाजिर इमाम के सामने आता है। और यहीं से कहानी की पहली अलामती परत शुरू होती है। दस्तावेज बताती है कि इस लड़के ने अपने बाएं हाथ में मेहमानी की प्लेट पकड़ी हुई थी। ये एक छोटी सी तफसील लगती है वैसे। लगती है, लेकिन ये बहुत अहम है। देखें, जमात खाना जैसी मुक़द्दस जगह मेहमानी पेश करने का अमल जो खिदमत की अलामत है, और इस सब के बीच में एक बच्चा जो रिवायती तौर पर दाएं हाथ के बजाय बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा है, शुरू में ही एक इशारा है कि यहाँ कुछ गैर मामूली है। बिल्कुल। तो वो लड़का हाजिर इमाम के सामने खड़ा है। इमाम उसे देखते हैं और माखिस के मुताबिक बहुत मोहब्बत से हिदायत देते हैं, बेटा प्लेट अपने दाएं हाथ में पकड़ो। और यहाँ पहला इम्तिहान आता है, एक सादा सी शफीक हिदायत। लेकिन लड़के का रद्द-ए-अमल क्या है? वो नजरें झुका लेता है और बिल्कुल खामोश रहता है। ये खामोशी, ये सोचने वाली बात है कि इस बच्चे पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। यही तो, एक तरफ उसकी माजूरी और दूसरी तरफ इमाम का हुक्म। वो यकीनन एक कश्मकश में होगा कि क्या कहे क्या करे। यकीनन ये सिर्फ एक बच्चे की झिझक नहीं है, ये उस गहरे एहसास की अक्कासी है जो अक्सर किसी कमजोरी के साथ जुड़ा होता है। क्या वो शर्मिंदा था? या शायद उसे डर था कि वो अपनी हालत कैसे बयान करेगा। जी, वो शायद ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि वो उस हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर सकता। ये खामोशी उसके अंदरूनी तूफान का इजहार थी। और इमाम का रवैया, दस्तावेज में उन्हें रहमो करम से भरपूर कहा गया है। वो उसकी खामोशी पर नाराज नहीं होते, बल्कि उसी नरमी से अपनी हिदायत दोहराते हैं। लेकिन बच्चा अब भी जवाब नहीं दे पाता, बस खामोश खड़ा रहता है। ये सब्र, ये अपने आप में एक सबक है। बिल्कुल, ये सब्र उस रूहानी रिश्ते की बुनियाद है। इमाम उसे वक्त दे रहे हैं, उसे खुद को जाहिर करने का मौका दे रहे हैं। ये एक तरह का खामोश मुकालमा है जहां अल्फाज से ज्यादा एहसासात का तबादला हो रहा है। मतलब इमाम शायद उसकी खामोशी को पढ़ रहे थे, उसकी तकलीफ को महसूस कर रहे थे। जी, वो उसे मजबूर नहीं कर रहे, बल्कि हौसला दे रहे हैं कि वो खुद अपनी हकीकत बयान करे। वाह, यानी ये मुकालमा अल्फाज का मोहताज ही नहीं था, लेकिन फिर एक लम्हा आता है जब अल्फाज जरूरी हो जाते हैं। जब इमाम तीसरी बार पूछते हैं तो उस बच्चे का दिल अपने राज का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत धीमे लहजे में कहता है, मौला बापा, मेरा दायां हाथ काम नहीं करता, ये मफलूज है। और यही इस वाक़े का सबसे अहम मोड़ है। ये एतराफ़, अपनी कमजोरी को, अपनी तकलीफ को इमाम के सामने पेश कर देना, ये खुद स्पुर्दगी और मुकम्मल भरोसे की अलामत है। जब तक वो खामोश था, बोझ सिर्फ उसका था। जैसे ही उसने बोल दिया, उसने इस बोझ को बांट लिया। और इसी लम्हे से आप कह सकते हैं शिफा का अमल शुरू हो जाता है। सही। उसने अपनी हकीकत को बगैर किसी छुपाव के बयान कर दिया। यानी जब तक मसला छुपा हुआ था, उसका हल भी मुमकिन नहीं था। उसके बोलने ने एक दरवाजा खोल दिया। अच्छा, इस जज्बाती एतराफ़ के बाद इमाम का रद्द-ए-अमल कहानी को एक नई सिमत देता है। एक बिल्कुल गैर मुतवक्के सिमत। दस्तावेज बताती है कि इमाम ने उसे इंतहाई नरमी और शफकत से देखा और फरमाया, ये क्यों काम नहीं कर रहा? मेरी तरफ देखो और अपना दायां हाथ हिलाने की कोशिश करो। इन अल्फाज को अगर हम अलग अलग करके देखें तो इनकी ताकत समझ में आती है। पहला हिस्सा एक सवाल है, ये क्यों काम नहीं कर रहा? इसमें लाताल्लुकी नहीं बल्कि गहरी हमदर्दी है। वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा कोई बात नहीं, बल्कि वो उसकी तकलीफ को समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरा हिस्सा, मेरी तरफ देखो, ये तो बहुत ही ताकतवर है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं लगता,
یہ حکم سے کہیں زیادہ ہے. یہ ایک روحانی رابطہ قائم کرنے کی دعوت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی توجہ اپنی معذوری سے، اپنی تکلیف سے ہٹا کر مجھ پر مرکوز کرو. اچھا. جب ہم کسی مسئلے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں تو وہ اور بڑا لگنے لگتا ہے. یہاں امام اس کی توجہ کا مرکز بدل رہے ہیں، مسئلے سے ہٹا کر حل کی طرف لا رہے ہیں. اور آخری حصہ، اور اپنا دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کرو. واہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوشش کرو کہنے میں اتنی گہرائی ہو سکتی ہے. بالکل، یہ فرق بہت بڑا ہے. اسے ہلاؤ ایک حکم ہوتا جو شاید اس کی بے بسی کو اور بڑھا دیتا. صحیح. لیکن کوشش کرو ایک دعوت ہے. یہ اس لڑکے کو عمل میں شریک کر رہا ہے. یہ اسے ایک غیر فعال وصول کرندہ کے بجائے ایک فعال حصہ دار بنا رہا ہے. اسے بتا رہا ہے کہ شفا کا یہ عمل اس کی اپنی کوشش سے بھی جڑا ہوا ہے. جی، الہی مدد کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی ہمت کی بھی اہمیت ہے. تو یہ امید اور ذمہ داری دونوں کا ایک امتزاج ہے. اور امام کے یہ الفاظ کہنے کے بعد صرف چند سیکنڈز کے اندر کچھ ناقابل یقین ہوتا ہے. جیسے ہی لڑکا اپنی نظریں اٹھا کر امام کی طرف دیکھتا ہے، ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے. دستاویز کہتی ہے کہ پہلے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوتی ہے. یہ تفصیل بہت خوبصورت ہے. یہ معجزہ ایک دم سے نہیں ہوتا جیسے کوئی بٹن دبا دیا ہو. اس میں ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے. پہلے کپکپاہٹ یہ زندگی کی پہلی نشانی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ انگلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں اور چند ہی لمحوں میں اس کا پورا ہاتھ گویا ایک گہری نیند سے بیدار ہو جاتا ہے. اور یہ سب صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں ہوا. 10 سے 15 سیکنڈ، جو کہ پلک جھپکنے کے برابر ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی حیرت انگیز ہے. وہ لڑکا حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پلیٹ فوراً اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے نئے بیدار ہوئے دائیں ہاتھ میں منتقل کر لیتا ہے. واہ! اور یہ عمل اس شفا کے بامقصد ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. ہاتھ صرف ٹھیک نہیں ہوا بلکہ اسے فوراً اسی خدمت کے کام میں استعمال کیا گیا جس کی ہدایت دی گئی تھی. مطلب یہ کہ روحانی برکتات صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایک عملی مقصد بھی ہوتا ہے. بالکل. اس نے فوراً اس ہاتھ کو اس کی اصل ذمہ داری یعنی خدمت کے لیے استعمال کیا. گویا وہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہاتھ اب صرف میرا نہیں بلکہ خدمت کے لیے وقف ہے. اس ناقابل یقین لمحے کے بعد مولانا حاضر امام نے اس لڑکے کو دعا دی، لیکن پھر انہوں نے بہت نرمی سے ایک ایسی بات کہی جو اس پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے. اور شاید وہاں موجود لوگوں کے لیے سب سے زیادہ غیر متوقع تھی. انہوں نے فرمایا، اپنا علاج جاری رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ آخری جملہ یہ اس پورے واقعے کی روح ہے. اس کی اہمیت غیر معمولی ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہو سکتی ہے. اگر معجزہ ہو گیا تو پھر علاج جاری رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ یہ معجزے کی طاقت کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے ایک وسیع تر تناظر میں رکھتا ہے. اچھا. یہ معجزے کو دنیاوی اسباب اور علاج سے جوڑتا ہے. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا فضل تمہارے علاج کی جگہ لے گا، بلکہ یہ کہ میرا فضل تمہارے علاج میں مدد کرے گا. بالکل. یہ ایمان اور عمل کا، روحانیت اور سائنس کا بہترین امتزاج ہے. تو اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ روحانی شفا اور طبی علاج ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہی اس کا سب سے گہرا سبق ہے. امام یہ سکھا رہے ہیں کہ روحانی برکت جسمانی علاج کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کی تکمیل کرتی ہے. دعا بھی اور دوا بھی. جی، اسے ایسے سمجھیں کہ روحانی برکت ایک گاڑی کو دھکا لگانے کی طرح ہے جس کا انجن پہلے سے چل رہا ہے. یہ اس کی رفتار بڑھا دیتی ہے، اسے رکاوٹوں سے نکالنے میں مدد دیتی ہے، لیکن انجن یعنی علاج کا چلتے رہنا ضروری ہے. بہت خوبصورت مثال ہے. یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اور روحانی رہنمائی پر بھی بھروسہ رکھنا ہے. تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو یہ ایک سفر ہے، ایک بچے کی خاموشی سے شروع ہو کر اس کے جذباتی اعتراف تک، پھر امام کی شفقت بھری نگاہ سے شفا تک، اور آخر میں ایک بہت ہی عملی ہدایت تک جو روحانی اور مادی دنیا کو جوڑتی ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ شفا ایک کثیر الجہتی عمل ہے۔ ماخذ کے آخر میں بھی اسی نقطے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، امید اور فضل کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شفا صرف دوا سے نہیں آتی۔ بیدار کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان اپنی کمزوری کو مکمل بھروسے کے ساتھ پیش کرتا ہے تو وہاں سے رحمت اور شفا کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری اور متاثر کن کہانی ہے۔ یہ صرف ایک معجزے کا بیان نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے ایک پورے فلسفے کی عکاسی کرتی ہے، جس میں ایمان اور عمل، بھروسہ اور کوشش، اور روحانیت اور حقیقت پسندی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ جی، چاہے وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے کی ہمت ہو یا مشکل وقت میں اپنی توجہ مسئلے سے ہٹا کر امید پر مرکوز کرنے کی حکمت، یا پھر یہ سمجھنا کہ الہی مدد ہماری اپنی کوششوں کو بے معنی نہیں بناتی بلکہ انہیں مزید مؤثر بناتی ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس واقعے میں اپنا علاج جاری رکھو کی جو ہدایت ہے وہ آج کے جدید دور میں ہماری زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے میں ہماری کس طرح رہنمائی کر سکتی ہے؟ یہ ہمیں اپنی کوششوں اور اپنے ایمان کے درمیان توازن قائم کرنے کے بارے میں نئے سرے سے غور کرنے کی کیا دعوت دیتی ہے؟